गजानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रभात समयी नभासु करवी प्रभा पादवी बरे गुरु सदा शातमयी चढे ना करी मनोनि घर सोडुनी गर्वदा गुरु प्रार्थना समर्थ गुरु साईनाथ गुरवी मनोवासना समाधिरति भानु आगुरुनाथि अज्ञानता परन्तु गुरुची करी नरवी कधी साम्यता पुनादि विरजन्म जय गुरु कृपे अज्ञानना समर्थ गुरु साईनाथ गुरवी मनोवासना रवि प्रगट होने त्वरित कालवी आलसा तथा गुरु सोडवी सकल कृती लालसा करोनि अभिमान ही जडवी तत्पदी भावना समर्थ गुरु साईनाथ गुरवी मनोवासना गुरु उपमा दिसे विधि हरिहराचे उणे उभोनि मदये इति तपनिया उगी पावनी तुझी उपमा दुराभर विशोभते सज्जना समर्थ गुरु साईनाथ गुरवी मनोवासना समाधि उतरोनिया गुरु कलाम शीली कडे पदीय भजनो विधी मधुर वारिधी साकडे अजादरी सद्गुरु अखिल पादका भंजना समर्थ गुरु साईनाथ गुरवी मनोवासना आसु समया श्रिया गुरु ढोनिया वैतले विरोधुनि पदाश्रिता दमिया पदे नासिने असाधु हितकार्या जगति कोणिहि अन्यना समर्थ गुरु साईनाथ गुरवी मनोवासना असे बहुत शहाणा परिणया गुरुची कृपा ततस्व हितजाकडे कहित श्रीका व्यागपा जरी गुरुपदाधरी सुदृढ भक्तीने तो मना समर्थ गुरु साईनाथ गुरवी मनोवासना गुरो विरति विहरी हृदय मंदिरी आवसा समस्त जग हे गुरु स्वरूपी ततो मानसा गुरु भजन सत्कृती मती दे जगत पावना समर्थ गुरु साईनाथ गुरवी मनोवासना। ఓం సాయి మాస్టర్, ఓం సాయి మాస్టర్, ఓం సాయి మాస్టర్. 2025వ సంవత్సరం మే నెల 21వ తేదీ మిత్రులారా, సిడ్నీ నుంచి ప్రసారమవుతున్న బాబా సమాధి మందిరం ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో ఇప్పుడు ఉదయహారతి జరుగుతున్నది. ఉదయహారతిలో ప్రభాత సమయే నభా శుభ ప్రభాకలే అనేటువంటి స్తోత్రం మనం వింటున్నాం. శ్రీ గురు చరణం శరణం 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 దత్త గురు చరణం శరణం. साईनाथ महाराज की जय।